जड़े थिले समाजसेवी जड़े अभिनेता तांको मोटिवेशन स्पीकर जड़े तांको कहा जाए आ से मोटिवेशन स्पीकर द्वारा ही से कही नुहति से होचंती आदित्य दास सी एबे आम गहल नहांती किंतु तांकर मृत्यु पछरे रहस्य कौन आस्ते आस्ते से गुमर फिटुची तो तांको हत्या कर जाइथिला ना से आत्महत्या करथिले जदि तांको हत्या कर जाइथिला ताहले हत्या करिया पछरे रहस्य कौन तो ए सब को नहीं आम सहित तांको न्याय मिले बोली स्वर उत्तोलन करुचंती आगो धाड़ी रे रही सुभाषिष षडंगी आज आपन पाखु आ गोटे तथ्यभित्तिक आदित्य दास नहीं आसी काली देखिए से गणमाध्यम रे कहिसंती तांको स्त्री जे ताको सासु ससुर 7 दिन पाई जाइथिले किंतु से कुआडे जाइथिले तांकर कोनोसी बंधु घर को जाइथिले ना तांको निज गाँ बौद्ध जो खमारिया बोली गोटे गाँ अच्छी सेठी जाइथिले तो एटू मु जतिकी अनुमान करूची तांको बंधु घर कौन जाइथिबे कोठी जाइथिबे सेटा तांको स्त्री कहि परिबे किंतु मु जतिकी माने मोर जतिकी तदंत मु करिची तांको घर होची बौद्धर खमारी बोली गोटे गाँ अच्छी खमारिया बोली ना कोन से एरिया रे तांको घर सेठू राति रे बस आसे राति 7:30 ରୁ 8ଟା भितर गोटे गवर्नमेंट बस 9:30 ରୁ 10ଟା भितर प्राइवेट बस तो ये खबर तांको स्त्री पाखरे पहुंची कि जे से माने आसुचंती बस रे ना से माने आउ कोउथिरे आसुतिले जदी बस रे आसुतिले तो 7टा बेले ये सेहित पई बाहर जाइचंती 6 दिन भितरे गोटे प्लानिंग करा जाय डिप्रेशन रो नाटक एवं 7 दिन जो दिन पूरीब बा जो दिन ता पर दिन सकाळे आसी पहुंचीबे तांको सासु ससुर से दिन ता पूर्व दिन काहे हत्या करागला ये प्रश्न आसीबो तो एइति पई हत्या करागला जे तांको सासु ससुर आसिले तांको घरे आ हत्या करि हबो नाही कारण से जेते बेले पदा को जानती तांको संगे कोनोसी ना कोनोसी तांको जो पीपुल्स फॉर सेवा से संस्थार पिला माने तांको संगे रहंती तो आ गोटे प्रश्न आसुची काली रो बाइट जो देखिबे तांको स्त्री कर से टिके बुले दैचंती कोन बुले चंती ना जे 6 दिन धरी सब ठीक थिला एमिति कोन होई गला जे महाभारत जे से सुसाइड करबा को गले तो सेठी प्रश्न आसुची जदि 6 दिन धरी सब ठीक थिला एवं 7 दिन से आपन को कहले तो आपन कोन पई घर पळै गले पदा एवं जेते बेले आपन पळै गले सेही समय से दिन कौन से सुइसाइड कले ये प्रश्न से आसो जे तांको स्त्री ही ये हत्याकांड रे हत्या न कर पारती किंतु संपृक्त अच्छा से जानी द्वितीय कथा हूँ से जो घटना आपड़ देखिए जो मीडिया रे से स्त्री बाइट जे से सोशल मीडिया रे कौन तांकर बॉन्डिंग थिला रिलेशन थिला टिकटॉक रे हो आदि स्त्री प्रोडक्शन रे हो विभिन्न प्रकार जगह रे से तांकर बॉन्डिंग टाक से देखैथिले किंतु आगे से सोशल मीडिया हो कि मीडिया रे हो कौन सी भी फोटो आम गोटे देखा पाइलुनी कि आपण आखिरे से अश्रु लुह देखा पाइलुनी जैसे लोक मरीगला से लोक प्रति आपंकर केते भाववेदना केते भाव केते भल पाइबा केते स्नेह केते ममता थिला तो पळे आसंतु आ गोटे पटकू चिठी ए चिठीर हैंड राइटिंग जदि भी से जो प्रशासनिक बा जो गवर्नमेंट को आक्षेप करी लिखि जदि दुई धाड़ी मैं भी ताकू प्रशासन स्तर में चपेवा चेष्टा हबो एवं से मुझे हैंड रईटिंग पाखक जीवी ना जिते कुंदुली घटना रे रिपोर्ट चेंज हो जाऊँगी तो ये हैंड रईटिंग भी सामान बोली करदे पारती तो लिखि चिठीर धाड़ी गुड़िक जदि आप देखिए नजर पकेबे से चिठी रे स्पष्ट भाव में प्रथमे कौन सी परिवार मेंबर का ना लिखाई जब पीपुल्स फॉर सेवा लोक ना लिखाई जे से लिखाई 50,000 टंका से बाहागर बेलू पर्सनाली आनी जदि से 50,000 टंका आनी तो से 50,000 टंका कौन से माने मासे भितर दबाई गोटे कौटी कौन बॉन्डिंग करते ना क्या पाखे शपथ करते से 50,000 टंका कौन एत बड़ हो गला तो जदि एत बड़ हो गला तो 70,000 जो से लिखिं आउ जड़े लोक नहीं संस्था से 70,000 से कहीं नहीं से केवे नहीं पर को पलि आसतु जो मोबाइल नंबर टी लिखाई यही मोबाइल नंबर सब कंटाक्ट लिस्ट अच्छी से मोबाइल थिला कौटी से मोबाइल जदि कंटाक्ट लिस्ट थिला तो से मोबाइल फ्रिज भितर कहीं थिला एवं से चाबीटा को जड़े आत्महत्या करने पूर्वर से फ्रिज गाड़ी चाबी कहीं से लुचई जी तो द्वितीय कथा आसूची से चिठी रे स्पष्ट भाव में जो आईडी आउ पासवर्ड लिखाई से आईडी आउ पासवर्ड विषय निश्चित भाव में जो 3 जन ना अच्छी स्त्री जो विकास आउ जो जन ना अच्छी
ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିଠିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଚିଠିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ତମେ 2 ଜଣ ବୁଝିବ। କାହିଁକି ସେଠି ଲେଖାଗଲାନି ଶ୍ରୀ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତମେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବ? ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ କଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ? ତ ଏଇଠି ଲାଗି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଥିଲେ, ଯୋଉ ବାପା ମା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବାପା ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା? ତ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଚିଠି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ନାହିଁ ତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି ଧିରେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ କରିଛି ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଜାଗା କିଣିବାର ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ସେ ଜାଗା କିଣା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ବି ତଦନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର, ପଇସା ଆସିବା ବି ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଚିଠିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ କେବଳ ସେ ଖାଲି ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କଥା, ସେ ରହିବେ କୋଉଠି, କାହା ପାଖରେ ରହିବେ, କଣ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ସେ ଲେଖିପାରିଲେନି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ସେଠି ଛଟା ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତରତରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 4ଟା ପେଜକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ 4ଟା ପେଜରୁ 4 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଛାଟିକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତରତରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଗାର ମରା ହେଇଛି ଏବଂ କଟା ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଜାଗା କଟାଗଲା, ଏମିତି କଣ ରହିଲା ଯେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସେଠି ଲେଖାଗଲା? ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ମଦ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କେସକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଯାଇଛି ବା ମଦ ମାଫିଆ ପୁରା ଯାଇଛି। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କେସର ଗୋଟେ ମୋଡ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେ ମଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଚିଠି ଆଜି କେବେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଚିଠିର ମଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ସେ ମଦ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଭିଡିଓ ବା ଅପୋଜ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି କି? ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ ଚିଠିରେ ତାରିଖ ପଡିଛି ଜୁନ 6 ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ସାଇନ ମାରିଛନ୍ତି ଜୁନ 7। ତ ଜୁନ 6 ଆଉ ଜୁନ 7 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯଦି ଜଣେ ଡାଏରୀ ଡେଲି ମେନସନ କରୁଥିଲା ତ ସମାନ ଜୁନ 6 ଜୁନ 7 କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ ସିରିଫ 4 ଖଣ୍ଡ କାଗଜ କାହିଁକି ମିଡିଆକୁ ଆସିଲା? ବାକି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ କାଗଜ? ସେ ଡାଏରୀର ଯଦି ମିଳିଛି ସେ ଡାଏରୀର ପୂର୍ବ ଲେଖା ପର ଲେଖା କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁନାହିଁ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ମିଳିଛି ନା ଆଉ କଣ ମିଳିଛି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ମିଳିଛି ସେ ଡାଏରୀର ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଇଥିବା କଥା 2 ଧାଡି 4 ଧାଡି 5 ଧାଡି ନୁହେଁ ତ? କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଡାଏରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯଦି ଡାଏରୀ ମିଳିଲା ସକାଳୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେବଳ ସେଇ 4 ଖଣ୍ଡ କାଗଜ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଗଲା? ଏ କେସକୁ ଘୁମେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଏ 4 ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ପଦାରେ ବୁଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଝଗଡା ହବା କଥା, ସେ ରାତିରେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଯଦି ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ସେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ସେ ରାତିରେ ଥିଲେ କୋଉଠି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ରାତିରେ 7ଟା ବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ ନ କରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଥିଲେ? ଏବଂ କାଲି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ବିକାଶ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାଟି ଥାନା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଆ ଲେଖା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଂଲିଶରେ ଦସ୍ତଖତଟା ତାଙ୍କର। ତ ଦସ୍ତଖତକୁ କାଗଜ ପକେଇକି ଉତ୍ତରା যায় ନାହିଁ ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଜି ମାନି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି ମାରି ଦେଇକି ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜିଆରପି ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯଦି ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ବୋଲି? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ କାଲି ସେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି, ତ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ କୋଉ ଗାଡି ଯାଇଥିଲା? ତ ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାଇଡ୍ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି
एपर्यंत तांको बापांकर कौनसी भी बाइट आसी नाही तो तापर आउ गोटे देखिबे तांको परिवार लोक तांको स्त्री को परिवार लोक जहाँ घर कटक रे से कटक रु भुवनेश्वर रे से राति भी पहुंची पारथांते से पहुंचले केतेबेले ए जिनस आपण माने निजे अनुभव करंतु तो एठी कौनसी ना कौनसी जगार हत्यार माने गंध बारी हो पड़ुछि जदि तांको स्त्री को स्वतंत्र भाव में स्वतंत्रित भाव में जदि तदंत करा जिवो तांको स्त्री ही निजे ही कहिबे एवं गणमाध्यम ये विषय पूर्ण भाव में पचारतु जे ये जिनस सी संपृक्त अच्छी और तांको स्त्री निजे भी मानिदेवे तो धीरे धीरे से मानि आसिले तो से निजे भी कहते जे 6 दिन है सब भल थी आज कौन हो गला जदि किसी ना आप घर कहीं पदाक पलैगले तो ये प्रश्न आसो आप मन को नमस्कार।